Dulu dia, Ay, ikaw na ba? Oh, basta may maingon mo sa pornography. Pre, kung ba ang pornography pre, kanang pro ba na pre? Kaya naman. Kay, nakabasa ko atong article pre ba, katong mga minyo lagi ko no, nga, mas maayo na lang ko no, magtanaw kag mga pornographic films kaysa mangabit kag lain. Tama ba? Oo, muna, prinsipyo pre. Sige. Para sa kuha, ang pornography, immoral gud siya kay ngano una physically kay kinakorrupt imong mind as well as kanang imong way of thinking towards others like other people, your friends, your family. Like for example, in pornography man gud there is kanang mga incest or rape fantasies. So if these kanang situations will kanang occur or happen, there's a possibility na you will do those immoral things. So I think it is immoral. I am anti-pornography because pornography is a form of imong gay-exploit ang mga, especially ang mga bae na magdaghan na kayo na sila mga giyagian pero then mo pang kapasamuton by exploiting them.